Bilang pagpanghanda sa Centennial Seasons ng NCAA, mga pambato sang Perpetual Altas, Letran Knights kag Mapua Cardinals nagtambong sa GMA Masterclass sa Social Media Literacy Series. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Sa pagpadayon sang GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series, sunod nga nagtambong ang tatlo pagid ka member schools sang NCAA, ang University o Perpetual Health System Dalta, Kolehiyo de San Juan de Letran, kag Mapua University. Sa digital dive session, ginhatagan sang igtalupangon ang importansya sang social media sa mga student-athlete kag kung paano ini magamit sang insakto bilang mga tiglawas sang ilatag sa kaeskwelahan. Social media serves as your digital canvas para kayong nagka-craft, no, ng inyong masterpiece. Masterpiece in the sense that it is where you are sharing your journey as an athlete. Doon yun siya showcase not only your on-field trainings, yung achievements niyo bilang isang atleta, but pati yung personalities ninyo, values and interest. Kalagip sa mga ginpakigbahin sang GMA Digital Team ang mas epektibo nga pamaagi sa paggamit sa social media para mas mapakilala ang kaugalingon, makaangkon sang koneksyon sa supporters, kag kung paano makalikaw sa disinformation kag bashing. Sobrang enjoy po kasi marami kaming natutunan. Mas magamit namin na maayos yung social media and ma-introduce namin yung sarili namin. It was very helpful, very intuitive, and I'll apply most of the learning to here on out in my social media use. Being a good influencer, lalo na athlete ka, kung ano man yung magaganda mong ginagawa, gayahin ng iba na kabataan or ibang tao na tinitignan ka or tinitingala ka or iniidolo ka. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas.